गत 27 तारिख राति ठारू मंथा नामक बात्या जहाँकि ओडिशा रे प्रभाव पकई जहा फल कि ओडिशार विभिन्न स्थान रे जनजीवन शस्य आदि नष्ट होबार लगी। दर्शक बंधु ए दृश्य आज मु जो जगार पहुंची यह हूँ कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत झिझिरगुड़ा ग्राम पंचायत स्थित 10 नंबर वार्ड जहाँ को आपण जानी मुंडामाहा ग्राम ठारे आम गहन जड़े चाषी अच्छा जी कि 10 एकर जमी मका चाष करते किंतु सही मंथा नामक बात्या आज सही सुनार फसल को नष्ट कर मोहर शुणा केमती नष्ट होती मंथा बात्या आसतु आम डायरेक्ट शुणा। मो ना हूँ नरेंद्र माझी ग्राम पंचायत हूँ झिंझिरगुड़ा ग्राम हूँ मुंडामा 10 नंबर वार्ड मु 10 एकर जगार चाष करी मका चाष आकोटे लोन फोन आनी मंजी पैसा कि सार पैसा टोटाल देनी मु सरकार को अनुरोध करुच्ची जो सार पैसा मंजी पैसा जदि किसी सहायता देवे आमर पिला जो पाठ पढ़ा सुविधा हे आमर प्रतिपोषण भी हो पार बोले मु सरकार को निवेदन करुच्ची। आज्ञा मु जड़े गरीब लोक आपण तो जानते मका चाष कर बंचुचु धान चाष करुचु किंतु मकार ही वर्ष सारा आम प्रतिपोषण होचु पिला भी जो पढ़ापढ़ी मका ही चाष साहाय्य करुच्ची। तेणु मु अनुरोध करुच्ची मु सरकार को किसी सरकार तरफ किसी सहायता देले आम मोर पिला सहित मु किंतु वर्ष सारा बची पारि। ग्राम हूँ मुंडामा पंचायत हूँ झिंझिरगुड़ा आम मका चाष करूँ मकार लोन आनी पैसा पत्र अभाव जो आम लोन कर पकईलु ए फसल आमर सब नष्ट होती आम घर पिला चलेबू आमर किंती आम किंती चलेबू वर्ष को थे आम मका पकई चलाऊलु आम ए वर्षा बात्या आसिक आम मका सब नष्ट करदेला आम किंती आम बचबू सरकार सुविधा किसी सुविधा कले आम कि राय पाई था बोली मोर आशा अच्छी। हरिहर माची पंचायत नायक सरपंच आमर मका यही बात्यार सब सड़ी जाइए आम जड़े चाषी अचानक भाव में आम बात्या होगा जो सब सड़ी जाइए पुणी गजा भी हो जाइए आम मका पकेवा जो प्रतिपोषण होलु प्रत्येक वर्ष आम मका पकंतु से मकार किसी लाभ पाइले आम प्रतिपोषण करूँ पिला पाठशाठ पढ़ु आमर तो जमी जमा कम जेहेतु आम यही मकार ही प्रतिपोषण करूँ आज अचानक भाव में वर्षा कोपटे आसला आम जापारूँ मका गला धान गला सब क्षति क्षय होमको बहुत दुखर कथा आज्ञा आम तो सब काटू बाकी आनीचु आज्ञा सार मंजी आमर हल भी किणिकी पकईलु हल भी आनीचु पुणी मूल्या भी धरीचु आमको हिसाब कले आज्ञा 1.5 लाख टंकार हिसाब भी आसूची से हिसाब केमी सुझीबू आपण मैंने जदि से चाषीर खाई आमको देले आम प्रत्येक पिला को आम भी प्रतिपोषण होता मुझे कह रही माझी मो ग्राम मुंडामा मोर पंचायत झिझिरगुड़ा 8 एकर मका चाष कराई 27 तारिख रे बात्या गला से बात्यारे सब नष्ट हो जाइए आम साउकार ठारे आम ऋण मागिक आनी से सार आ मका केमती आम सुझेबू मोर पिला छुआ मान मुझे चलैबी आज्ञा आज्ञा को मुझे जनाऊँगी जे किछिटा सरकार सहायता पाइले कि आम पिला को चलैबू से आपण को अनुरोध करुच्ची। मुंडामा ग्राम कीर्तन माझी सरकार ऋण बाड़ कर पैसा सब आनी केमती सुझी मका सब भी तो मोर सब नष्ट होगा गजा भी होगला जो क्षति हो जाए बात्यार किंतु ऋण सुझी कौन करी मका खाई आम पोषण होते मका बिक्री कर गजार सब बात्या मोर 7 एकर जमी नष्ट हो जाए सरकार को अनुरोध करुच्चे किसी जदि सरकार तरफ आमको अनुदान जब देवे बोले ऋण बाड़ सुझी था सार से रही दर्शक बंधु आपण भिजुआल माध्यम देखुले एवं ग्रामवासी प्रतिक्रिया शुणुले तेज आसतु देखा आज से मुंडामा ग्राम धान चाष उपर मंथा नामक बात्या केते प्रभाव पकई एवं ग्रामवासी प्रतिक्रिया मो नाम है प्रफुल्ल माझी ग्राम मुंडामा
पंचायत झिंझरीगुड़ा। मु कहवाक जाऊँ सर आमर जो बात्या जुगर जो धान नष्ट है सर एबे आमर तो किछि पाची ना कि ना बाहर अवस्था जो नष्ट है धान आम वर्षर आमर चाष आदि मोर सब तले पड़गला आज्ञा मुझे पिला बंचेबू आम वर्ष को से धान साहाଯ୍ୟ आम धान टे खाऊलु कि बड़का हेल्ले आम बिकुलु आज्ञा लैंप्स रे वर्ष केमती कर खाइबू कौन करूँ आ कि आमको सरकार जदि किसी अनुदान करते ताहले भल होता। मोर आज्ञा प्राय 20टा खंडे बिलरे सेमती नष्ट होती। हाँ हाँ सर नाई पाची ना सब ए अवस्था अच्छी। ଅଛି ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡାମା ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଝିଞ୍ଜିରିଗୁଡ଼ା। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଦିନ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ବିଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଏମିତିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୁଲି ଲେବର ଧରିକି ଏ ବିଲଟାକୁ ଚାଷ କରେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିକି ସାନ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବି ଅଛି ସେ ବି କିଛି କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମୋର ଏ ଚାଷ କରିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ପୋଷିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଚଳିବି। ଏ 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ତ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ସହାୟତା ଯଦି କରିବେ ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ଦେଇକି ପୁଣି ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସେ ସାର ମଧ୍ୟ ବାକିରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବିକିବୁ ଯଦି ନିଜ ଖାଇବାକୁ ବଳକା ହୁଏ ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ତ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇ ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଧାନ ବି ପାଚି ନଥିଲା କହଳ ହିଁ ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ପାଣିରେ ଗଡ଼ିଗଲା ପବନ ଯେମିତି ଆସିଲା କି ପାଣିର ମହିମା ହେଇକି ତା ଉପରେ ପାଣି ଚଢ଼ିକି ଗଲା କି କହି ମୁଁ ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମନ୍ଥା ନାମକ ବାତ୍ୟା ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲଟି ଅଛି ମକା ଚାଷ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ। ତେବେ ଆମ ଗଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସୂଚନା ଯାହା ପାଇଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡାଗାଁ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମକୁ ସୂଚନା କଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ମକା ଏବଂ ଧାନର ବି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ସହିତ ମୋର ଉପସଭାପତି ଶଙ୍କର ଭାଇ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଣ୍ଡାଗାଁ ଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ବୀମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ଯେ ମନ୍ଥା ନାମକ ବାତ୍ୟା ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମର୍ମାହତ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ମକା ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏହା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ଏବଂ ତହସିଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଅବଗତ କରାଇବି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବି। ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି କେମିତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାର ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏହା ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି।